بالنسبة le calcul ديال le potentiel électrostatique créé par la sphère chargée en surface لقينا بأن le champ électrostatique créé à l'extérieur ديال la sphère هو sigma r carré sur epsilon 0 petit r au carré suivant r ولقينا بأن le champ à l'intérieur est égal à 0 parce que les charges à l'intérieur ما كاينينش لأن la surface عندي chargée la surface هي اللي chargée يعني l'intérieur ما كاينش les charges voilà باش نكالكولو le potentiel électrostatique غادي نستعملو la relation entre le champ et le potentiel اللي هي E égale à moins gradient de V donc puisque عندي le champ électrostatique il ne dépend que de R donc هاد لو gradient غادي نقدر نكتبوه هو la dérivée ديال V par rapport à R tout simplement donc من هنا كنشوف بأن D de V هي E D de R هاد الغراديوم راه هي لا ديريفي ديال V par rapport à R suivant ER راه الغراديوم كتكون فيه كنديرو فيه لي فيكتور ER E θ E phi دونك حنا عندنا غير R دونك ER et puisque هاد E راه كنا لقينا بأنه suivant ER هو E suivant ER donc هاد ER مع هاد donc on peut écrire que le module directement نقدرو نكتبو بأن لو موديل ديال E كيساوي moins D de V sur D de R donc c'est D de V moins E D de R alors باش نلقاو لو بوتونسييل فواحد لو بوين M donc غنديرو هو l'intégral ديال E D de R وغيكونو عندي دو كا donc le premier cas اللي هو هذا R supérieur à R غنسميوه VM à l'extérieur donc VM à l'extérieur on va remplacer par sigma R carré sur epsilon 0 petit r au carré voilà D de R donc par intégration كنشوف بأن عندي هذه c'est une constante sigma R carré sur epsilon 0 وكتبقى لي moins 1 sur R au carré la primitive ديالها هي 1 sur R donc غتبقى لي هي sigma R carré sur epsilon 0 R bien sûr plus واحد la constante voilà هذا هو V extérieur هاد لا كونستانت غادي نحددوها يعني لي كونديسيون à l'infini donc عندي كنقولو بأن à l'infini le potentiel est nul donc le potentiel quand R tend vers l'infini est égal à 0 puisque هذا égal à 0 في l'infini و puisque quand R tend vers l'infini هاد la quantité غادي تمشي حتى هي ل 0 donc غتبقى لي la constante égale à 0 donc finalement غادي يبقى لي V extérieur واحد لو بوين هو sigma R carré sur epsilon 0 R voilà donc حتى هو إلا درنا هنايا فوا 4 بي وهنا 4 بي غيعطيني V extérieur le point M إلا درنا هنا فوا 4 بي sigma 4 pi R carré sur epsilon 0 4 pi R égale 4 pi R carré c'est c'est la surface S c'est la surface S donc sigma fois S c'est la charge totale donc c'est la charge totale sur 4 pi epsilon 0 R donc هذا équivalent le champ le potentiel créé par la charge ponctuelle. غادي نشوفوا le deuxième cas. Deuxième cas. Donc في هذا le cas عندي le champ intérieur égal à 0. Donc بما أن le champ est nul, puisque كنعرف بأن E كتساوي moins
gradient de V اللي كتساوي moins d de V sur d de R R. donc نقدروا نقولوا بأن d de V اللي كتساوي ليا moins E d de R كتساوي 0. donc V intérieur واحد le point M égale à constante. donc يساوي لنا واحد la constante. voilà. كيفاش غادي نحددو هاد la constante؟ donc pour déterminer la constante nous pouvons utiliser la quantité des potentiels. donc la surface bien sûr. donc à la surface يعني في R صغيرة كتساوي R كبيرة غيكون لو بوتونسيال يعني à l'extérieur يساوي لو بوتونسيال à l'intérieur. بالنسبة لو بوتونسيال دونك غنكتبوه بهاد الطريقة سي في كون R inférieur égal à R. دونك R هنا égal à R يعني في لوكا ديال R égal à R كيساوي لنا لو بوتونسيال ديال R supérieur égal à R اللي هو بالنسبة لهذا inférieur راه قلنا inférieur donc égal à هاد لا كونستانت اللي بغينا نحددوها وهذا égal à sigma R sur epsilon 0. علاش sigma R sur epsilon 0 باسكو جينا لهاد ليكسبرسيون هذا اللي لقينا عوضنا بوتيت R ب R كبيرة دونك عطاتنا sigma R sur epsilon 0 غتبقى ليها sigma R sur epsilon 0. donc la constante donc هاد لا كونستانت راها كتساوي سيغما R sur epsilon 0 وبالتالي le champ à l'intérieur يعني le potentiel à l'intérieur واحد le point كيساوي سيغما R sur epsilon 0. voilà. الوغ بالنسبة غادي نديرو غادي نرسمو هاد لو شون هذا هاد لو بوتونسيال. دونك en fonction de R bien sûr نديرو هنا لو بوتونسيال en fonction de R. الوغ بالنسبة ل R il varie entre 0 et l'infini il passe par petit r égale à R. petit r égale à R يعني في لا سيرفاس كنا لقينا بأن سيغما R sur epsilon 0 le potentiel égal à sigma sur sigma R sur epsilon 0 هادشي اللي لقينا في لا سيرفاس وهو نيت لو بوتونسيال à l'intérieur parce que le potentiel à l'intérieur égal à la constante égal la constante هذه اللي هي sigma R sur epsilon 0. donc ملي كيكون يعني R صغر من R كيكون عندي لو بوتونسيال سواء à l'intérieur سواء في لا سيرفاس كيكون هو هذا. وملي كيكون R كبر من R كيكون عندي ليكسبرسيون ديالو هو هذا هو سيغما R carré sur epsilon 0 R. donc quand R tend vers l'infini هاد لا كونتيتي tend vers 0 donc يعطيني هاد الشكل هذا. الوغ واش اللي كنلاحظو هنايا كنلاحظو بان لو شون كيما شفنا في لو شون ما كانش عنده واحد لا كونتينيتي كانت لا ديسكونتينيتي كان لو شون الكتروستاتيك نول لانتيريور ومن بعد كيكون عنده هذا الشكل هذا كيولي يعني عنده واحد لا ديسكونتينيتي في لا سيرفاس ديال لا سفير. ولكن بالنسبه لو بوتونسيال لا ما الي كونتيني دونك الي كونتيني في لانتيريور كيساوي سيغما R sur epsilon 0 وفي R كتساوي R كيساوي سيغما R sur epsilon 0 وكيبقى كونتيني كيعطينا هاد لا فالور هادي vers l'infini il tend vers 0 l'infini. فوالا هذا فيما يخص لا سفير شارجي اون سيرفاس. هادو هما لي كيسيون اللي كيكونوا توجور كالكولي لو شون كالكولي لو بوتونسيال. شي مرة كيفرقوا لي كيسيون كيقول لك صايب لنا لا سيرفاس دو غوس جوستيفي علاش اختاريتيها كيقول لك في ليتود ديال لي سيميتري في ليتود ديال دونك
غروس موضوع هادشي اللي كاين. ما تنساوش تابوناو في لاشين اي على بروشين.